Now, intimacy is what we call the experience of really knowing and being known by another person. Para masinati nimo ang kasuod, kinahanglan nga adunay pagkaila o adunay pagkadikit ngadto sa tao aron nga mahimong adunay mamugna nga intimacy. Ang tao pinakaduol ka nato maoy mas labaw nga nakaila ka nato. Kay balo sila unsa ato ang mga flaws, mga palpak, unsa ato ang kusog, unsa nga ato ang mga binuhatan, maayo man o dili maayo nga binuhatan. But sometimes when it comes to God, it seems like we cannot really know Him because of His greatness and magnitude. But the Bible teaches us His willingness to be with us and to be intimate with us. Hantod nga dili ka makaila kang Ginoong Hesukristo sa imong kinabuhi, dili ka mahimong suod sa iya. Kung wala gid nimo siya masinati, dili ka mahimong suod sa iya. The same na sa tao nga gusto nimo mahimong suod. Kung buot ka nga mahimong suod ng tawhana, kinahanglan kang mupaduol nga na kaniya, makipag-ila-ila, makipag-amigo, istoryahanay, para mahimo nimo siyang suod. The same pud na sa ato ang Ginoo. Hangtod nga dili ka makaila kang Ginoong Hesukristo diha sa imong kinabuhi, walay intimacy nga mahitabo, walay pagpakigsuod na mahitabo. Just like David. Si David, gitawag siya og aman after God's own heart. Nganuman, tungod kay suod siya sa Ginoo. Dili man katawgon og aman after God's own heart kung dili ka suod sa Ginoo. Kinsa pa gyud? Si Enoch. Wala ni siya makasinati og kamatayon si Enoch. Nganuman, gikuha lang man niya sa Ginoo. Sa nag-edad pa niya og 300. Gikuha niya sa Ginoo at the age of 300 tungod kay suod siya sa Ginoo. Close siya sa Ginoo. Kinsa pa gyud? Si Elijah. Wala man to makasinati og kamatayon si Elijah. Wala to mamatay. Ano man? Sa diha nga nagsakay siya sa iyang karwahe. Samtang kadagan ang karwahe, galupad ang karwahe, nahinay nga galupad. Yun din hantod nahanaw. Ano man? Close sa Ginoo, suod sa Ginoo. O daghan pa nga nahimong suod sa Ginoo, although nakasinati og kamatayon pero suod sa Ginoo. Just like ni Noah, because he walked righteously atubangan sa Ginoo. Sa pagyod si Daniel, si Job, nga wa gid magpakasala batok sa Ginoo. Now, intimacy with God is available to you. Igsuon sa diha nga imuhang masinati, maila si Hesukristo diha sa imuhang kinabuhi. Ang intimacy, ang pagpakigsuod sa Ginoo naa na diha sa imuha, but the problem is you. Kay dili man ka makigsuod sa Ginoo. It is as accessible to you as God's promise. Na kung buot imong naunahon, kung gustuhon lang yun nimo, nga makigsuod sa Ginoo, kaya nimo. Tungod kay kung naa na si Jesus Christ diha sa imong kinabuhi, kung may Ginoo ka na diha sa imong kinabuhi, kaya kaayo nimo nga makigsuod sa Ginoo. Pero ang problema, ikaw ang problema because you don't want to be close to God. Now, trust is at the heart of intimacy. Ang pagpakigsuod sa Ginoo, kumbaga, ang pagsalig daw maoy sentro o kasing-kasing sa pagpakigsuod sa Ginoo. Kung gusto ka masuod sa Ginoo, kinahanglan nimong pahugtan ng imong pagsalig sa Ginoo. Kay kung kulang kag trust sa Ginoo, dili ka mahimong suod sa Ginoo. Kung ang tao nga buot nimong masuod, kinahanglan aduna kay salig sa iya. Kay kun wala kay salig niya, di mo pud ka makigsuod niya. For example, kanang tawhana kabalo ka, kanang tawhana is dili maayong tao. Di jud ka makigsuod diha kaniya kay nganuman, bisag ibilin nimo ang cellphone nimo, di nimo siya masaligan kay nakita nimo siya nga di gyud siya kasaligan. So dili ka makigsuod niya ug di gyud nimo siya piyalan og something nga pwede nga mawala diha sa imuha. So muna ang reason nga nung dili nimo ipiyal tungod kay wala kay trust sa iya. Kung wala kay trust sa Ginoo, dili jud ka mahimong suod sa Ginoo. Another thing, the more we trust someone, the closer we let them get to us. Kung aduna kay salig sa usa ka tawo, mas imuha silang gitagaan og kahigayunan na maduol pagid kanimo ug mas mailhan pagid kanila. Now, the degree, ingon pa ni Joanne Bloom, the degree to which trust is compromised in a relationship is the degree to which intimacy evaporates. Now, ang ato ang
mensahe di ay nitaknaan sa kabuntagon, how to grow your intimacy with God. Unsaon pagtubo sa imong kasuod sa Dios. Unsaon man para mahimutang suod sa Ginoo. Now, there are practical steps toward intimacy. Kini siya, para ni sa tanan. Di lang para ni pastor, para sa worship team, kundi matag usa ka nato. Especially nagyod kung nagapagamit ka sa Ginoo. Especially worship team, especially Sunday school teacher or leaders nga nagapagamit diya sa Ginoo, kinahanglan yun nimong suod diha sa Ginoo. Nga dili lang ka available kay gikinahanglan ka. Kayo sahay ang atuang availability is tungod kay gikinahanglan ta. Dili tungod kay gikinahanglan natong alagaran ang Ginoo. Careful ta ni ana kay basin nahimo na lang natong batasan na muduol lang ta sa Ginoo kay gikinahanglan ta. Wala na ta nagkinahanglan sa presensya sa Ginoo. Now there are practical steps toward intimacy. First, Scripture. Kinsa may gabasa diri og Biblia? Gabasa ba kitag Biblia? Kinsa gabasa diri og pocketbook? Ha? Kinsay gabasa diri og uso man ang naa sa social media na mga love story nga basa-basahon ba? Ha? Si tawag ana? Oh, Wattpad ba? Asa man gyoy mas ginabasa nato? Kana mga love story, mga pocketbook, barag nalumaan naman sa pocketbook, so Wattpad na siguro unsa pa gyud. Ha? Pero you know what? Kung ganahan ka mga love story diya sa pocketbook or Wattpad, naay mga nindot na love story sa Bible. Kung basahon na gid nimong Bible, like the story of Isaac and Rebekah and Jacob and Rachel. Mga love story na nindot nga basahon diya sa Bible. O uban pa na mga love story diya sa Bible nga lupigan pa ng Wattpad nimo o lupigan pa ng pocketbook nimo o unsa ba na mga love story. Now, kinahanglan lang nato nga magabasa sa pulong sa Ginoo kung gusto nato na mahisuod kita sa Ginoo. O ni ang challenge nako sa mga worship team na para mahimot ang suod sa Ginoo, kinahanglan tang gabasa og Bible. Kay unsaon nato paghatag sa ato ang worship diha sa Ginoo, unsaon nato paghatag sa ato ang honor diha sa Ginoo, o kung unsaon nato labaw sa tanan nga mahimong suod sa Ginoo kung wa man kakaila sa Ginoo. Wala ka kalbalo sa love story sa Ginoo. Na pinakalami nga love story diya sa Bible. Kung unsa ka love sa Ginoo ang tao, nasa ingon ni anak gihatag niya ang nag-inusara nga anak tungod sa iyang dako nga gugma nga ni kanato. Di ba love story man na siya? Love story sa Ginoo between sa tao. Unsaon nimo mahimong suod sa tao kung dili ka makikistorya sa iya? The same pud na sa Ginoo. Unsaon nimong pagkahimong suod sa Ginoo kung dili ka gabasa og Bible? Kung wala ka gabasa og Biblia? Kinahanglan nimo magbasa og Bible. Kinahanglan nimo mahibaluan ang mga story sa Bible. Kinahanglan nimong masayran kung kinsa ang imong Dios nga gialagaran. Kay basin og ningon ka nga na kay Ginoo pero wa ka kaila kung kinsa siya. Unsa yang kinaiya? Unsa ang iyang deity, ang iyang pagkabalaan, pagkagamhanan, kinsa bigit siya. Now, according pa sa John chapter 6 verse 35, I am the bread of life. Kinsa daw sa Jesus Christ? He is the bread of life. He's like, ingon pa diriya, whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty. Siya daw ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga bisan kinsa nga muduol kanya, siya dili na gutomon. O si bisan kinsa nga mutuo kaniya, dili na siya uhawon. Kini nga pulong wala nagahiskot, may tungod sa literal na pagkaon. Namayon ka nga, tinapay dahil si Jesus Pastor, asa man siya kay kauno na ako? Dili na. Kung dili, kung kay Jesus sa imong kinabuhi, kung ikaw muduol ka niya, ikaw dili na gutomon, meaning, spiritually, mapuno ka sa presensya sa Ginoo, dili na gikauhawon sa diha nga ikaw mutuo nganha kaniya. Now, we need to spend consistent time in God's Word in order to know God in a deeper way to draw closer to His heart. So, dili, pwede nga once a year lang ka mubasa sa pulong sa Ginoo. Mga pag-abot bitaw sa Bible quiz bitaw, halos dita ka answer.
Kainom mo atong family day na to. Ang bapmin ato may pinaka-luoy. May ilahan gyud nimong wa gabasag Bible. Ano man? Ha? Wa may di man makaila. Asa gid wa kinsa ganito ha? Mao na mga timaan nga di gabasag Bible. Kanang kanang katong youth night diri mga young people nag-exam. Ha? Exam ba to? Quiz man siguro to para sa ilaha. Out of 20, kung wala akong masayo, pinakataas adto. 9 ra siguro to. Ang score 12. Ano man? Bisan simple lang to na mga pangutana maglisod. Ano man? Tungod sa reason nga wala ka gabasa og Bible. Bisa pag mangutana ta diri murag daging gyapon ang di makabalo unsay tubag. Ano man? Mo na yung mga ebidensya nga wala tagabasa og Bible, so we need to spend consistent time. Dili lang once a year, once a month, or quarterly ang pagbasa sa pulong sa Ginoo. Ha? Kung mahimo gani everyday, all domingon ko ganina nga dili usahay makaya kay lisol o kapoy, pero kung gikinahanglan dapat nimong buhaton because kung gabasa ka perminti sa pulong sa Ginoo, mao kini ang isa sa mga pamaagi na mas mailhan pagyud nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ha? Kung ang usa ka tawo nga dili nimo kanunay ginaistorya, dili ka maka-explain kung kinsa siya. For example, naay tao diya nga niagi niya ang imuhang trabaho, ang inyuhang nakaila ka niya sa dagway pero wala ka kaila sa naong. Unyag na imong utana sa imuha. Kaya nakato kinsa man to siya. Unsa may imong itubag? Posible wala kay itubag tungod kay wa man kakaila sa iya kay wala man mo magistoryahan ay. The same pud na sa Ginoo. Dili nimo masaysay ang Ginoo diha sa imong kinabuhi kay wala man kagyod makikistorya sa Ginoo through sa iya nga pulong. Naingon pa kun ikaw mag-spend o consistent na oras sa Ginoo sa pagbasa sa pulong sa Ginoo aron mas mailhan pagyud nimo siya, mas mahisuod ka sa kasing-kasing sa Ginoo. Another thing, God gave us a clear picture of what He's like. Kinsa ba gyud ang Ginoo? And He put it all down in the Bible for us to learn and remind ourselves of His nature. Kung gusto ka mailhan gyud nimo kinsa ang Ginoo nga imong gialagaran, tunay ang Bible. Kaya ang Bible ang mag-explain ni anak nimo kung kinsa kanang imong gialagaran. Ayaw sundog atong mga tao nga tuwa dito sa Athena, sa Asia. Nga usa ka adlaw naglakaw si Jesus sa usa ka balangay. Nakita niya ang usa ka inscription sa usa ka building og nakabutang dito sa inscription sa usa ka building na murag inani ba nay karatula gibutang dito alang sa Ginoo nga wala namo mailhi. So naga-worship sila dito sa maong balay nga naa dito sa Athena sa Dios nga wa nila mailhi. Wala ingon niya ito nga alang sa Dios nga wala namo mailhi. So mihunong si Pablo mi ingon siya. Naibalo ba mo kinsa na ang Ginooha nga inyong gialagaran? Mianhi ko diriya aron ipaila kaninyo kung kinsa na nga Ginoo nga inyong gialagaran. Kay wala man day na ninyo mailhi. Ang naibaluan lang nila doon na Dios. Pero wa sila kaswito kung kinsa man ang Ginooha. Basin igsoon, murakag sama niini na mga tao. Gasimba sa Ginoo, pero wala gyud personal na knowledge sa Ginoo. Wa gyud kakaila kung kinsa man gyud ang Ginoo, asa man gyud sa gikan, unsa ba gyud ang pagkagamhanan, ang iyang pagkahuli, kinsa man gyud siya, unsa man gyud siya. Wala ang challenge sa imuha, read your Bible, read the scripture, tuni ang Biblia kay para mailhan nimo siya. The Bible shows how God interacts with man, how He communicates, and the topics He sees as priorities. Sabi ninyo, pag magabasa ka og Bible, mura kag nakikistorya sa Ginoo. Kabasa ka og Bible. For example, John 3:16, basahon nimo kay gigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay kun dili makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kung imo nang imong hunahunaon, murag ginarelay niya ang pulong sa Ginoo diha sa imuha. Na directly nakikistorya ang Ginoo diha sa imuha. So kung gusto ka mailhan nimo ang Ginoo, read your Bible. Ha? Kaya gani nato humanon ang pocketbook gani siguro from cover to cover. Di na lang maniud to kay humanon sa.
Uka di sa manihapon kay humanon sa unya na lang kaon humanon sa ako ni kay maputol kun mawala ako ang sa panay tawagan ni anak. Mawala ako ang momentum. Mawala ang ako ang momentum kung magluto pa ko. So diretsohon na lang ako nagbasa. Manang may tabo mapas mo. Nanay mga nangapas mo anang pakitbok. Kay imbis magluto, di magluto kay mawala man ang momentum. Basa, bantay sa oras, wala na. Kuha na di ay. Laypas na sa ating kaon. That's why, magabasa kitag Bible. Through the scriptures, we get a greater understanding of His character. Kung gusto ka, maibaluan unsa ang karakter sa Ginoo, read your Bible. At the same time, we are renewed, refreshed, unsa pa gyud, and washed with the water of the Word. Labitang ma-clean ka sa Word sa Ginoo, ma-refresh ka, mahugasan ka sa pulong sa Ginoo, ma-renewed ka sa pulong sa Ginoo kay gabasa ka. We begin to think the way He thinks. Kay inumdum mo atong ako ang gi-share sa bunawan. Pagka paminaw ka sa ako ang wali, only 5% lang ang imuhang masabtan sa akong wali. Iniguli ninyo, tanaway, iniguli nyo sa balay, kalimot na gani mo unsa akong giwali. Ano man, 5% lang ma-absorb ninyo. Pero kung mubasa mo Bible, pila ganito? 10%. Plus imong i-take note, pag imuha paging i-memorize, mas dagko kayo kag makuha kay directly manggod. Pag mubasa kag Bible, murag direct ang Ginoo. Pag maminaw ka sa kung wali, usahay ma-personal man nimo. Ano man? Kini si pastor sige nagpangigo, murag ko rin nakita ni pastor, kadaghan-daghan na mo diri Ma-personal na. Pero kung magabasa ka og Bible, nya i-take note pagid nimo, and then i-memorize pagid nimo, 95% ma-learn nimo. Compare sa 5% lang nga makuha nimo samtang gawali si pastor. Muna maayo gyud na magbasa pud ta sa pulong sa Ginoo. Ayaw lang isalig sa pagpaminaw sa wali ni pastor. Kay basin unya ug maanad ka, unya mahiadto ka sa laing simbahan, unya magwali ditoa og dili na biblical, basig motuog gyapon ka. Kay abi man nimo og biblical na to iyang giwali. Kay wala makagabasa og Bible. So mao nang imo ang pagtuo nga tanan magwawali gikuha nila sa Bible. Pero naay uban gawali para lang gyud sa kaayuhan sa ilang kaugalingon usab. Para po sa ilaha na muban gani magpaila na sila nga sila'y Ginoo. Mo na kinahanglan basa gitag Bible kay basin og mahasaag mo, mawa mo di simbahan kay mo abroad mo, o ka mulangyaw mo sa laing dapit og makasulod bug simbahan, nya maingon tong magwawali dito nga simbahon ko ninyo. Napatay na. Basig mo yung ka nga iti simbahon daw nato siya. Murag tagaan kag Bible verse, patay na. Kay si Kibuloy naghatag pud ba yan sa Bible verse. Kaya lang yan iyahang pagsabot siya gihisgutan atong Bible verse dito siya to. Mo nang adagan pug nailad. Una basa gitag Bible. Ay mugtuwa nang ang Bible makabuang. Kay bisag unsa imong basahon, bisan pag pocketbook, bisan pan og newspaper o unsa ba na mga books imong basahon, kung di ka magkaon, mabuang jud ka. Mo na nga basa og Bible, di lagi makabuang ang Bible, kaon lang kag sakto. Ang uban ng mga tao mingon ay sigbasag Bible kay makabuang na makabuang na noon makabasag Bible nga mailhan ninuon nimo ang Ginoo maayo kinsa siya mabuang na hinuon ka. Mga tao na siya nga dili gusto, mga pagtulunan na nga dili niya gusto nga ikaw magbasa og Bible kay kung magbasa kag Bible makumpara man nimo ang iyang teaching. Unya dili kanya madani. Mo nang naay mga relihiyon, naay mga grupo nga gina-discourage ang pagbasa og Bible. Na ang mga member sa simbahan, dili kunuhay pagbasa og Bible, dapat ang imong paminaw lang, ang wali lang atong nagwali, ug dili ka mobasa og Bible. Ngano kaha nga gibawalan man, kay lagi makabuang. Dili na makabuang. Sulti lamang na, kay kung magbasa ka og Bible, basig makumpara nimo imong gibasa sa iyang giwali, ug makaingon ka nga, baka man dayto nga wali, di man dayto mao. Lahi man dining, lahi laging gitudlo sa Bible, lahi lagi to iyang giwali. So mauna nga, gina-discourage ang pagbasa og Bible. Pero diri sa atoa, hagiton gyud man ako basa gyud og Bible kay para masuod ka sa Ginoo, mahibalo gyud ka sa kamatuoran. Ikaduha, worship. Unsa ganitong una, para mahisuod ka sa Ginoo, kinahanglan basa og Bible. Ikaduha, simba. God is spirit and those who worship Him must worship in spirit and in truth. John 4:24.
ang Dios Espiritu, ug katong magsimba kaniya kinahanglan magsimba diha sa Espiritu o kamatuoran. Basig dili na lang pud ka mo simba sa Ginoo kay magbasa na lang ka og Bible. Ingon ang Hebrehanon chapter 10 verse 6, ingon niya dito ayaw hununga ang panagtigom uban sa katawhan sa Dios. So dunay simba, dunay panagtigom. Basig di na lang pud ka mo simba kay ingon si pastor nga basa lang daw ta og Bible. Magsimba gyapon ta. Og sa diha nga magasimba ta sa Ginoo, kinahanglan nga simbaho nato ang Ginoo sa Espiritu o sa kamatuoran kay nganuman ang atong Ginoo Espiritu man. Now in times of worship, we declare the truth of God who He is. Sa panahon nga magasimba kita sa Ginoo, ato daw ang i-declare ang kamatuoran kung kinsa gyud ang Ginoo. Kay kung dili ka ga-worship, kinsa man imong Ginoo. Kay ingon ang Bible, kung ang imong time dito na lang sa trabaho, ang imong gina-worship ang imong trabaho. Kung ang imong time kay diha na lang sa imong labhunon, wala na kay time para magsimba sa Ginoo, ang imo daw ginasimba, ang imo ang labhunon. So kung ginasimba nimo ang Ginoo, lakton na pagkaistorya, imuhang gi-declare nga siya Dios gyud. Kay imo bang gisimba, gialagaran. Manang uban, gina-small, wala kayo bili ang pagsimba. Naiuban na mga grupo, di na mo atong simbahan. Di ako sa balay. Kay kuno, i-receive naman nila si Jesus sa ilang kasing-kasing, si Jesus sa ilang kasing-kasing, di na kinahanglan lang mo simba. Tanawara. Pero ang Bible nag-ingon, ayaw hununga ang pagsimba, panagtigom, uban sa mga katawhan sa Diyos. And even ang Bible nag-ingon, sa John 4:24, God is Spirit. O kadtong magasimba kaniya, kinahanglan magasimba sa Espiritu o kamatuoran. So adunay pagsimba gyapon. Through worship, we align our will to God's desire and are able to reset our focus on the one who is our Maker, Creator, and Lord. So kung ginasimba nimo ang Ginoo, gawas nga gi-declare nimo ang kamatuoran kung kinsa ang Ginoo, through sa worship usab, gi-align nimo ang imuhang will diha sa desire sa Ginoo o diha sa desire sa Ginoo nga diin maka-focus ka sa iyaha rather than sa imong kaugalingon. Maka-focus ka sa iyahang pagka-Dios, sa iyang pagka-magbubuhat o sa iyahang pagka-Dios diha sa imong kinabuhi. Ano man? Kay ang tendency man gud pag-worship ka, do na kay ginapataas sa imong kinabuhi. So kung wala ka ga-worship sa Ginoo, kinsa imong ginapataas? Imong kaugalingon. Kung wala kay time sa Ginoo pero na kay time sa ubang buluhaton, kinsa imong ginapataas? Katong imong buluhaton. Dili ang Ginoo. So wala nimo gi-declare sa imong kinabuhi ang kamatuoran kung kinsa siya, ang iyang pagka-Dios, ang iyang pagka-creator. As we worship, we see Him as He is. Sa diha nga magasimba, makita nato kung kinsa gid siya. The one with all power, all authority, who is compassionate and sovereign over every part of our lives and this world. Kung simbahon nato ang Ginoo, nga hilabihan kagamhanan, labihan ka taas o labihan ka maluluyon, ato ang gina-recognize ato ang kaugalingon nga siya kabahin sa ato ang kinabuhi og niining kalibutanan. Kung imo siyang Dios, isipon gyud nimo siya nga kabahin siya diha sa imo ang kinabuhi. Another thing, we gain a greater understanding of God and who He is. When that occurs, our perspective is corrected, so we are able to see ourselves, others, and our circumstances from the correct vantage point. So masabtan nato kung kinsa gyud ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Kung tagaan nato siya og panahon sa ato ang kinabuhi, simbahon nato ang Ginoo. Masig moingon ka nga sa balay ra ko mo simba, pastor. Ayaw na nang istoryaha kay dili mailad ang Ginoo ana. Sure ba gyud na makasimba ka sa Ginoo diha sa imong balay? So, maglisod gani tag simba sa Ginoo bisag naata sulod simbahan. Tama no? Kay naata diri sulod simbahan pero atong ginahuna nasa gawas. Atong heart nasa gawas. Una-huna ta sa atuang mga trabahoon sa gawas, sa balay. Una-huna ta sa atong lutuon siguro. Inig uli. Maglisod gani tag simba nga naata diri sulod. Samot nagsabalay ra ka.
Ngamayon ka nga sa balay ra ko simba, pastor. Maminaw ra ko sa live or sa mga online nga wali. Matay. Dili ka kasimba lagi. Sa kuna gikaingon, maglisod gani kag simba diri sulod simbahan nga naa gyud ka diri Samot na og maminaw ra ka online. Kay magkuri-kuri man gyud ka. Daghang kay kag lihukonon nya imong heart nimo wala na. Imong dunggan wala na. Gamay na lang gyud madunggan masulod. Sa tong wali ni pastor sa online unsa ganito. Mo gyapon. Muna anhin na lang simbahan. Katapusan is prayer. Psalms 145 verse 18 and 19. Unsay giingon diri sa Bisaya pa nga ang Ginoo duol niadtong nagatawag kaniya. Kadtong nagatawag kaniya diha sa kamatuoran. Yang tumanon ang desire niadtong nagmahadlokon kaniya. Pamation niya ang iyang mga hilak ug ila silang luwason. See? Kung gapray ta sa Ginoo, mamati ang Ginoo sa tua. Duol ang Ginoo sa tua. Kung kanunay kang makikistorya anang tawhana, mahimo mong close. Mahimo mong suod. The same po na sa Ginoo. Kung sige tag pray sa Ginoo, sige tag istorya sa Ginoo, mahimo tang close sa Ginoo. Ang ato ang prayer meeting and worship service. Personal kang makikistorya sa Ginoo. O kini makatabang sa imo, mana-encourage ako sa inyo hadre. Moapil ta sa tuang prayer meeting and worship service nato para makaistorya gid nato ang Ginoo. Maistorya nato siya, makashare ta siya sa atuang mga gibug-aton sa atong kasing-kasing. Sama sa gingon atong prayer meeting, dili nimo kinahanglan na ikaw maayong muampo. Ang importante, i-recognize lang nimo ang Ginoo na siya imong Dios. Di na nimo kinahanglan nga plastada dapat pagkaampo, na may nga dapat magpray ko pareha kay pastor na plastada. Dili na kaya ako nagpray ko sa una, dili man plastada gyud. Basta kay nakikistorya lang ko sa Ginoo nga akong gituuhan nga kaya na ihatag akong gikinahanglan, kaya ko niya tabangan. Mo na pwede kang makapray sa Ginoo kung gustuhon nimo. Mo na ako mong hagiton na pakikistorya sa Ginoo kay gawas nga tubagon ka sa Ginoo, mahimo pa jud kang suod kaniya og mahimong suod ang Ginoo diha kanimo. Prayer is our means of communicating and growing closer to God. Ang pag-ampo usa ka ways of communicating ug usa ka pamaagi para mahimo kang suod sa Ginoo. Mao nang dili ta suod sa Ginoo kay basin diri ang problema. Di na gayud taga basag Bible, wala na gayud taga worship sa Ginoo, wala pa gid taga ampo sa Ginoo. Mao nang dili ta suod sa Ginoo. Mahinumdom lang ta sa Ginoo kung taga-antag balatian. Mahinumdum lang ta sa Ginoo, makikistorya lang ta sa Ginoo kung tayugon atong kinabuhi. Tagantag problema. Mahinumdum lang ta sa Ginoo. Kung linugon ta sa Davao, ang tao mahinumdum lang sa Ginoo. Kung agian tag bagyo mulupad na atong balay nato, murag mahinumdum gyapon ta sa Ginoo. Pero hayahay ta, mahaya tong kahimtang, mahaya tong kinabuhi, kalimtan nato ang Ginoo. Di mo lang ta kabalo makikistorya sa Ginoo. Remember igsoon, ang pag-ampo sa ka ways of communicating sa Ginoo aron ikaw mahisuod sa Ginoo. It is a key factor in our relationship with Him. Mao ni ang pinakasusi sa ato ang relasyon sa Ginoo, ang makikistorya sa Ginoo. Unlike a dated, stagnant ritual of speaking words to the air, prayer is a conversation in which we speak to God and He responds. Nakikistorya ka sa Ginoo na dili makawang ang imong istorya because ang Ginoo mo respond kung makikistorya ka kaniya. Dili bungol ang Ginoo aron dili niya madungog ang imuhang mga pag-ampo. Ingon pagani ang Bible, si propeta Isaiah mingon siya, mubo ba ang kamot sa Ginoo para dili kaniya maabot? Wala imposible sa Ginoo basta mag-pray lang ta sa Ginoo. Basta mo dangop lang ta sa Ginoo. The conversation strengthen us. Gawas nga masuod ka sa Ginoo, kung mag-pray ta sa Ginoo, mahimo pagining maghatag kanato og kusog. Kusog aron dili ka maluya, dili ka madaog sa mga pagsulay o problema sa kinabuhi. O mao kini amo tabang kanimo para ang imong focus masentro lang diha sa Ginoo and brings us into a greater fellowship with our Maker.
Basta makigistorya ta sa Ginoo, mahimong suod gid ta sa Ginoo.